What's up guys? Good morning. Welcome sa panibago na team vlog. Kasama ko si Sir Nicole. Alright, padulong mid Zamboanga karon guys. Among mga kauban na pa sa Ipil. Kagawas lang namo sa pagadian guys. Hindi ka nagtubil. So alas 5 na sa buntag. Nanami diri sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. So ano? Right. Dito mi sa kuan, nanami diri sa Jollibee. Kaya mag-breakfast sa ni. Time check, murag ko naman siguro karon alas 6, alas 7. So, mag-breakfast sa amin. Ta! Kani akong kauban, no? Alright, let's go. Ito ta sulod. Good morning. Uy! Kauban lagi si... Hello. Good morning. Welcome to the vlog. Sampid po ako dito. Grabe sa amin. Mali ko mga kauban karon di pang gutom. Ha? Sakto, sir. So, okay ra mo dira? Yes. Okay kayo. Okay ra, okay ra? Okay kayo. Vlog. Hi guys, welcome to the vlog. So, Zamboanga na. Zamboanga na mi. Saan nga barangay? Mercedes? Barangay Mercedes. So, Sa Castle. huwag pa natapos, no? Yung gayo ng mga kwan. Sa'yo mo ngalan, kuya? Adrian. So, makani si Kuya Adrian. Kami giri guys sa partner. So, balik sa kadiri sa partner. Let's go! Let's go, let's go. Let's go guys. Kini oh. Ano sama na? Kanay mo, Sir Nick? Tarik. Kasi meaning sa tarik, sir. Matarik ka ng... Tarik. Oh, si Ma'am Sil, oh. Ano sama na, Sen? Sabot sa si tarik. Sa sabong man na, tarik. Tarik. Mo? Tari man to. Si Mama na na? Hello. Hi, sir. Shout out. Uy, nato. Hi. Naghungat ka na. Hi, long time no see. Nakay ka, sir? Hindi, padala lang na ako ma'am. Kaya para... Hi Sir J. Shout out. Dito kami sa Queen. Picture ka? No. Pa-picture na ako si Miss Queen dira. Oh. Dire. Right. Dire may mag-check-in guys sa Astoria. Grand Astoria. Hanap tayo ng makakainan. Dinner lang. Dito sa Zamboanga. Let's go. Right. Nandun kayo. Oh, nandun kayo. Hi, kaway-kaway kayo dyan. Bulma. Oh. Mani ako mga kauban guys. Si Sir Ruben, Ma'am Q, Welcome to Lizzie, Zamboanga. si Maricel Mamana, si Ilnulin at saka si sunod na diri sa ilang talis ko. Maklay ta. Diri ta oh, I love Zamboanga. Uy, asa mo to, driver? I love Zamboanga. Masa na dira Ma'am Ann? Sir? Masa na dira? School na, sir. Pilar College. Ah, Pilar College. Ay, Let's go, let's go. dira oh, I love Zamboanga. I love Zamboanga. Ako na yun. Ow. Tambay ta diri. Yes, nanay light oh. Alright. Diri na me. Guys, baklay mi diri. Kauban na ako, nasa likod. Gabi na, saan oras na? Naimisa guys. Oh.
In grace by gifts of your grace, that make perfect in of faith and charity, let me be ever watchful in keeping your command, to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. I myself will gather the remnant of my flock from all the land to which I have driven them, and bring them back to their native. There they shall increase and multiply. Pati. Oh, na yung mga, wala na may kalapati. Lagi rin man tong kalapati sa una. Wala naman, kay gabi na. Sabod-sabod. Ha? Kung dagang kalapati. Oh. Siya, oh. Tayo. Ito mong palitan. The apostles, brothers, together with Palahan ang tao ng kon. and important Dahan kayo sila ng mga souvenir. Ay, talo pa no? He said to them, "Come away by yourselves to a certain place and rest a while." Dahan tao. So they went off in the boat by themselves to a certain place. Ay, vlog. People saw them Welcome to and many came to know about it. They listened. They were on Circle of foot friends. from all the town and arrived at the place. How are you? Support niyo ang vlog ni Sir J. Please, Ay, ako di ay. Nasa man? Naingalan na. Port sila. for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Ano, oh, Fort Pilar National Museum. Port. My dear friend, because Lagyan na. Ayos kayo. Fort, dagan na tao. Ang F na yung port. Fort, di ay Fort Pilar. Ano ba? Asa? Akala ko Naliwanagan na rin. port pala. No ID, no entry. Hello. Good evening. So let's go. Anong mayroon dyan? Swimming pool? Ay. So maghanap tayo ng mga kainan. Ito yung park nila guys. Mag-order kasi na. Barcode. Ay, barcode doon no? Na ground do. Mga Masay na adira sir Nick. Yeah. Masay na adira. Children ba na? Playground sa God. Ground. Oh, dagang tao dito doon yung barcode. Sana karang sa mga bata no? Playground. Nice boy. Diri mi guys, mag-dinner sa Busog. Okay na ako sila sir. Sa gani ni siya dire 99. Tapos nasal. Only rice. May soft drinks. Wala soft drinks sa 99. Tapos na ay ice cream. Oh, ini oh. na ice cream ang inikuman. 99, 499 mo na siya 99 pesos. Dire. Ano? Nagdugang day ka? Pwede man Ikaw? mo 60 peso, 65. Ikaduha naman nito. Huwag na, dapat isa dire. Isa man isa. Dili na pagod. Tayo tayo. Pasay ko eh, lami. Sarap. Ha? Lami ni. Lamit be? Masarap pag Libre. Ay, kaon sa tabay. Kaon sa ta. Ako sa vlog. Uy, under rice food. Ah. Unyan ako. Lamit tayo ba?
boys, doon na ako naglayo ng mga boys. Ha? After pagkaon, napay ice cream. Ice cream. Ice Nasi. cream. Ano? 99. Two fish chicken. Sigurado ka na yung pinay na. Only rice. Sigurado ka ba ang pinay na? Hindi siya 99. Wala pang abot ang bill. 199 yan. 99 na ni. Kani taman sa ice cream. Kani na itong dunga sa Mandayo. Pinay na dugang. Kani may labot mo na sa Kini, Kani kini. Ha? Barat Wala. Lahi mo na. Di 148 eh. 59 mo na. Ano? 59.